Selamat siang semuanya. Sekarang gue ada di Sunset Boulevard, Toko 99 cent store. Mau ngapain? Ini adalah toko-toko murah khusus untuk mereka-mereka yang berpendapatan rendah. Dijual harganya semuanya $1. Lihat dari apa aja yang dijual. Ya, ini yang dijual aksesoris ulang tahun. Dan juga kartu greeting card khusus ulang tahun, ucapan simpati. Mereka juga menjual paper bag untuk ulang tahun seperti ini. Paper bag untuk ulang tahun. Juga jual kado ulang tahun. Kado ulang tahun seperti ini. Ini kata ulang tahun. Lilin. Lilin untuk mengharumkan ruangan. Kalau gue di rumah nggak pakai lilin lagi ya, pakai semprotan aja mengharumkan ruangan. Kalau buat spa juga guys, harganya $499. Kelas, ini apa nih? Ini nggak tahu nih. Sorry, jual gelas $1.49. Gelas buat minum ini. Mainan. Jual toy juga ya, mainan anak-anak. Lihat. Harganya $15.99. Jadi namanya 99 cent. Pokoknya 99 cent store, tapi harganya tidak 99 cent. Harganya di atas $1. Ini jual buah-buahan. Kalau cabai juga ada, sayur-sayuran, susu, telur. Jual kata silang juga. Kata silang. Amplop. Stationery, peralatan tulis kantor, pulpen, pensil, ada di sini semuanya. Sampai kalkulator pun juga ada. Harganya $2.99 kalkulator. Lumayan murah. Section untuk makanan binatang, dog supply, cat supply. Nah, ini makanan kucing, makanan anjing. Ada di sini. Ini tempat tidur anjing dan kucing. Anjing dan kucing pun punya tempat tidur ya. Harganya $12.99 untuk pengharum. Ini sabun cuci piring. Cleaner pembersih. Harganya 99 sen, guys.
Ini memang toko barang-barang kebutuhan rumah tangga yang murah untuk kelas menengah ke bawah di Amerika. Harganya $1, $2, $3. Ini perlengkapan dapur. Kitchen towel. Ini penggorengan. Berapa harga penggorengannya? $15.99. Murah ya. Pisau $1.99, yang satu set lengkap $14.99. Kontainer $2.49. Kalau ini snack kuaci ya, yang doyan kuaci. There's the feeling that is not new. I wanna chill, I wanna go, wanna enjoy, I wanna watch anything with me, just you. 전화에 대를 나갈게. Hit me up, give me low it there. Lift you up, 너 어디든 간에. 달려와 나한테 안겨서 보고 싶었다는 말 한마디면 녹아버리네. Like a snowflake, 꿈만 같아. 나 진짜 wasn't swell. Lucky to be with you. We were always passing through the blue. Wanna get you right now. It's take me like bomb. Heart goes beat so cold, splash on my lady. Wanna get you 당장, really head up, wanna leave cannon flash on your favorite space on my brain. I dash on your flavor, gave me so bad. You're such a splash on my brain. I dash on your flavor, gave me Coffee so creamer. You're such a splash. 99 cents saudara. Murah banget. Ada peanut butter. Kontainer plastik. Ini penyaring kopi. Piring, gelas, plastik, semuanya yang sekali pakai buang harganya $1. Murah. Ini piring gelas dari paper ya. Ini jual plastik sampah, plastik bag, kitchen bag. Just wanna keep going, oh yeah. 오늘의 약속이, oh yeah. 있어도 break that shit. 아직 갈 길 멀어 우리 사이에. You're so bulletproof. 안기고 싶어 힙hop. 지금 맞아 가사 쓰는 중. 너 생각에 잠겨, yeah, yeah. Bring me so bad. 이건 내가 위험해. Don't tell my friends. Take you, I'm gon' dash. Bring me so bad. 이건 내가 위험해. Don't tell my friends. Take you, I'm gon' dash. Auto hardware juga dijual. Spare part. Motor mobil. Antena. I take a shot, it's not you. I don't want to live without you. There's the feeling that is not you. Oke guys, itu tadi
video tentang pusat perbelanjaan murah namanya 99 cent store, harganya $1 and up. Itu supermarket khusus untuk kaum menengah ke bawah di Amerika. Oke, tunggu video vlog selanjutnya. Oke guys, jangan lupa like and share my channel. Kita tunggu vlog selanjutnya. Oke, masih banyak lagi vlog, daily vlog. Oke, thank you, bye.